پروز رائٹرز آف دی ارلی وکٹورین پیریڈ. یہ ہے ہمارے آج کا ٹاپک ہے جس میں ہم جانے لگے ہیں کہ ارلی وکٹورین پیریڈ کے اندر ہم نے پوئٹری دیکھ لی ہے, ہم نے ناولسٹ دیکھ لیے ہیں. اب ہم جائیں گے کہ اس میں پروز رائٹرز کون سے تھے. The early Victorian prose is in keeping with the energetic temperament of the time. An expansive energy seems to be characteristics of the whole period, displaying itself as freely in literature as in the development of science, geographical exploration, and the rapidity of economic change. جو کہ یہ سارے فیلڈ میں یعنی جغرافی کے اندر, اکنامک کے اندر, سائنس کے اندر ہر طرف ایک ڈیولپمنٹ چل رہی تھی انگلینڈ کے اندر اس ٹائم پہ. اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایکسپلوریشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا اثر باقی فیلڈ پہ بھی آ رہا تھا. اور پروز رائٹنگ میں بھی ہمیں ایک یہ ایکسپینشن کی انرجی ہمیں نظر آتی ہے. دس انرجیٹک موڈ پرسکرائبڈ the inventiveness and fidelity of the prose writers of the period and explains the vitality of so many of their works. تو اس میں اگر ورکس کو دیکھیں تو کارلائل جو ہے, ٹامس کارلائل کا جو ورک ہے دا فرینچ ریولوشن, یہ ان کی بہت امپورٹنٹ بک ہے. اگر آپ نے A Tale of Two Cities پڑھی ہے تو آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ جب ہم نے اس کے سورس کی بات کی تھی یا خود سے آپ نے اس کو پروو کیا ہوگا, تو چارلز ڈکن کے دو سورس ملتے ہیں. ایک تو ولکی کولنز, ایک آتھر ہے ولکی کولنز, ان کا ایک پلے ہے, انہوں نے ایک پلے بھی لکھا, وہاں سے انہوں نے سورس لیا ہے جہاں پہ وہ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے سیکریفائس کرتا ہے, وہ والا تھیم. اور جو بیک گراؤنڈ سیٹ کیا ہے جو فرینچ ریولوشن کا, وہ ساری معلومات انہوں نے کارلائلز کے فرینچ ریولوشن بک سے لی ہیں. تو یہ بک نے اپنے ٹائم پہ یہ ایک ہسٹوریکل ایک بیسٹ ریکارڈ تھا. اس کے علاوہ رسکنز ماڈرن پینٹرز, یہ بھی بہت اہم کتاب ہے, اور اس نے بھی پینٹنگ اور پوئٹری اور آرٹ کو اوور آل کافی حد تک متاثر کیا ہے. پروز رائٹنگ ہے اس میں جو ہم نے بہت بڑی بک ہمیں پہلی نظر آتی ہے وہ کارلائل کا فرینچ ریولوشن ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری ہے رسکنز کا ماڈرن پینٹرز, ان کی جو بک ہے, اینڈ آرنلڈ کی جو بک ہے ایسیز ان کریٹیسزم. اور یہ تینوں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آر ناٹ ماڈسٹ اینڈ لائٹ ہارٹڈ کمپوزیشنز بٹ دے ریپرزینٹ دا ایستھیٹک ایکویلنٹ آف دا سیلف اسرشن اینڈ این ارجنٹ ول ٹو سروائیو. ان کے اندر ہمیں ایک ول ٹو سروائیو نظر آتی ہے, جو ڈیفینیٹلی اب یہ جو ول ہے یہ کون سی کتاب سے انہوں نے متاثر ہو کے یہ لیا ہوگا آئیڈیا, اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ڈارون کی بک ہے اوریجن آف اسپیشیز. ایز دا نمبر آف دا پروز رائٹرز ڈیورنگ دا پیریڈ از کوائٹ لارج, کافی زیادہ ورک پروز کا جو ہے نا وہ یہاں پہ ہوا ہے پروڈیوس. There is a great variety of the style among them than to be found in any other period. Victorian individualism, the doing as one likes, ٹھیک ہے, وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آپ پسند کرتے ہیں, جیسے آپ چاہیں انڈیویجولزم بھی ایک ڈیولپ ہو رہا تھا, ڈیموکریسی ڈیولپ ہو رہی تھی, ایکسپلوریشن سائنس آ رہی تھی. Taking the Victorian prose as a whole, we can say that it is a romantic prose. یعنی اگر ٹوٹل ٹون دیکھی جائے پروز کی تو وہ کیا ہمیں نظر آتی ہے, رومانٹک پروز ہے. That is why early Victorian prose is, properly speaking, romantic prose, and the Carlyle is the best example of romantic prose artist. کارلائل کی سب سے فیمس بک کون سی ہے, فرینچ ریولوشن. In fact, it were the romantic elements, unevenness, seriousness of the tone, correctness, and particularity which constitute the underlying unity of the prose of the early Victorian period. All the great prose writers of the period, Carlyle, اس میں جو ہمیں بڑے بڑے رائٹر ملتے ہیں, اس میں کارلائل, رسکن, میکالے, ان کو بھی آپ جانتے ہیں آپ تو, میتھیو آرنلڈ, ٹھیک ہے, یہ بڑے آتھر ہیں ہمارے پاس. آپ ہے تو جو پہلے آتھر ہیں ہم اس پروز میں ہم لیتے ہیں وہ ہے ٹامس کارلائل. He was born in 1795, died in 1881. Carlyle was the dominant figure of the Victorian period. اس پیریڈ میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ڈومیننٹ فورس ہے ارلی وکٹورینس کے اندر وہ ہے کارلائل. He made his influence felt in every department of Victorian life. In the general prose literature of his age, he was
incomparable of the greatest figure and one of the greatest moral forces. In his youth, he suffered from the doubt which assailed him during the many dark years in which he wandered in the howling wilderness of infidelity. तो उन्होंने सफ़र किया ये हाउलिंग वाइल्डरनेस जो है ऑफ इनफिडेलिटी की, स्ट्राइविंग वेनली टू रिकवर हिज लॉस्ट बिलीफ इन गॉड, और बड़ी मुश्किल से अपना बिलीफ सिस्टम जो है ना वापस इन्हें खुदा पे यकीन आया, और दरमियान में डाउट, चूँकि एज ऑफ डाउट भी है, ये साइंस डेवलप हो रही थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आ रही थी, ऐसी किताबें आ रही थी जो चैलेंज कर रही थी कन्वेंशनल थिंकिंग को। तो कोई भी शख्स जो है, कोई भी इंटेलेक्चुअल ऐसी एफर्ट से वो मुतासर हुए बगैर तो नहीं रह सकता। तो इनके ऊपर भी बीच में एक डार्क टाइम आया जब इन्होंने ईमान वगैरह खो दिया सारा और डाउट से सफ़र किया। और ऐसा दरमियाना पीरियड मुझे याद है जब मैं गज़ाली के बारे में पढ़ रहा था, इमाम गज़ाली के बारे में, इस्लामिक फ़िलासफ़र्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हुए मुझे याद है कि एक मैंने जगह पढ़ा कि उनके ऊपर भी इसी तरह 8-10 साल का एक डार्क पीरियड आया था जब उन्हें फ़िलासफ़ी और रिलीजन दोनों के दरमियान वो डगमगा गए थे, और फिर फाइनली बिल्कुल इसी तरह लॉस्ट बिलीफ उन्होंने गॉड पे जो है वो रिकवर किया। तो यहाँ सिमिलैरिटी इनमें। देन सडनली देयर केम अ मोमेंट ऑफ मिस्टिकल इल्यूमिनेशन और स्पिरिचुअल न्यू बर्थ, जैसे इमाम गज़ाली की स्पिरिचुअल रीबर्थ होती है और फिर असल में वो गज़ाली बनते हैं, गज़ाली द फिलासफर, इस्लामिक फिलासफर, और ये इनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, विच ब्रॉट हिम बैक टू द मूड ऑफ करेज एंड फेथ। और जब इन्होंने वापस आए डाउट से, वो डार्क टाइम से जब निकले, तो जब जो चीज़ इनको वापस मिली वो फेथ के साथ साथ फिर करेज भी थी। फिर उन्हें काफ़ी प्रोडक्टिव हो गए, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएशन की हैं। द हिस्ट्री ऑफ दीज ईयर्स ऑफ द स्ट्रगल एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ हिज स्पिरिट इज रिटन विद ग्रेट पावर इन द सेकंड बुक ऑफ सार्टर रिसार्टस। तो ये उन्होंने बुक लिखी सार्टर रिसार्टस। तो जैसे कि नाम से भी जाहिर हो रहा है कि इनकी जो रिकवरी थी, इनकी जो सोल की रिकवरी थी, जो वापस आई, विच इज हिज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लिटरेरी प्रोडक्शन एंड वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वाइटल बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। His other works are the French Revolution, सबसे फेमस है, आपको पता है 1837 ये बुक आई है, ये इसका जरूर आपने टाइटल याद रखना है। His lectures ये भी बहुत फेमस है, ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप, ये एक लेक्चर्स की कलेक्शन है, पास्ट एंड द प्रेजेंट, हीरो एंड हीरो वर्शिप, ये एक दफ़ा मैंने पढ़ाया भी था ये वाला, इसमें काफ़ी सारे एसेज हैं इनके लेक्चर्स फॉर्म में। द लेटर्स एंड स्पीचेस ऑफ द ओलिवर क्रॉमवेल 1845 में इन्होंने, और ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ओलिवर क्रॉमवेल को बहुत लाइक करते थे, बिल्कुल मिल्टन की तरह ये वापस आए और फिर बड़ी फोर्सफुल किस्म की राइटिंग की है, और क्रॉमवेल के सपोर्टर थे। लेटर डे पम्फलेट्स, उसके अलावा द लाइफ ऑफ द जॉन स्टर्लिंग एंड द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेडरिक द ग्रेट, तो इन्होंने काफ़ी हिस्टोरिकल वर्क्स किए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी एक हिस्ट्री की बुक है, एंड हिस्ट्री ऑफ द फ्रेडरिक ये भी, और लेटर और स्पीचेस भी क्रॉमवेल की, ज़ाहिर ये पास्ट का टाइम है, और ये बिलीव करते थे हीरोज के ऊपर। ये मेरे ख्याल में इन्हीं की लाइन है, हिस्ट्री इज द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन, ये थॉमस कार्लाइल की लाइन है, हिस्ट्री इज द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। बेसिकली कार्लाइल वाज अ प्योरिटन, तो जैसे आपको पता है क्रॉमवेल को सपोर्टर तो प्योरिटन होते थे, तो ये भी इस एज में एक प्योरिटन है, पैदा हो गए हैं, और इन्होंने बहुत वो सख्त स्टांस लिया उसी तरह का, मॉरल वैल्यूज भी वही इन्होंने अपनाई, और हीरोज के इन्होंने कहा कि एक हीरोज जो होते हैं वही बुरे वक्त से निकाल सकते हैं किसी नेशन को। The strenuous and the uncompromising spirit of the 17th century Puritanism found its last great exponent. तो इनकी शक्ल में प्योरिटनिज्म को एक आखिरी एक्सपोनेंट मिल गया अपना। Always passionately in the earnest and unyielding in temper, he could not tolerate any moral weakness or social evil. बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे कोई ज़रा से भी मॉरल वीकनेस जो है। तो जब आप इनको प्योरिटन की नज़र से देखेंगे तो इनको डिस्क्राइब करना बहुत आसान हो जाएगा। एक हिस्टोरियन, एक प्योरिटन है, क्रॉमवेल पे भी लिखते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे भी लिखते हैं, पास्ट में हीरोज को देखते हैं, और हिस्ट्री को बायोग्राफी समझते हैं ग्रेट मैन की। He wanted people to be sincere and he hated conventions and unrealities. ठीक है,
In the sphere of the religion, society and the politics, he sought reality and criticized all sham and falsehood. तो साथ साथ यानी falsehood से, sham practices से, unreality से सख्त नफरत थी. जैसे सारे प्योरिटन ऐसे ही थे, आपको पता है. मिल्टन आपके ज़हन में आ रहा होगा. To him, history was the revelation of God's righteous dealings. इनके ख्याल में हिस्ट्री के बारे में दूसरी स्टेटमेंट क्या है? For him, the revelation of the God's righteous dealings है. अगर आप हिस्ट्री समझें, with men, and he applied the lessons derived from the past to the present. He had no faith in democracy. अगली बात है, जो क्रोमवेल को सपोर्ट कर रहे हैं और जो एक लिहाज से उन्होंने सारे राइट्स कवर कर लिए थे, कि हीरो थे वो भी, तो इनको डेमोक्रेसी पे कोई यकीन नहीं था. बिल्कुल इलामा इकबाल को जैसे कोई यकीन नहीं था. इलामा इकबाल के ख्याल में भी हीरोज ही चलाते हैं हमेशा, डोमिनेट पर्सनैलिटीज ही निकालती हैं चीज़ों को, और एक हीरो चाहिए होता है हमेशा, कि मसीहा चाहिए होता है नेशन को. तो ये भी उसी चीज वही वाली थिंकिंग रखते थे. He believed in the hero under whose guidance and the leadership the masses can march to glory. That is his belief. What he believed in hero under whose guidance and the leadership the masses can march to glory. यानी ये किस तरीका है ग्लोरी पाने का किसी नेशन की, कि हमेशा उसे हीरो चलाएगा. This is the theme of his lectures on hero and hero worship. अगर ये भी आप पढ़ें तो उसका अंडरलाइन थीम यही है. हीरो एंड हीरो वर्शिप में इन्होंने एक जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी एक ऐसे लिखा हुआ इन्होंने. इनके ख्याल में वो भी एक ग्रेट हीरो थे, मार्च टू ग्लोरी की तरफ ले गए एक नेशन को. He denounced the scientific materialism and utilitarianism in the past and the present. तो डेफिनेटली एक प्योरिटन है, साइंटिफिक मटेरियलिज्म, रैशनैलिटी, इस तरह की चीज़ें, यूटिलिटेरियनिज्म जो है उसको डिनाई करेंगे. He twists the language to suit his needs. In order to achieve this, he makes use of the strange tricks, the use of the capital initials, the dropping of the conjunctions, pronouns, verbs, the quaint conversation of any noun in a verb, free use of the foreign words, the literal English translation of foreign words, जैसे लोन ट्रांसलेशन आप कह लें. कैल्क याद होगा आपको, कैल्क याद है किसी को? कैल्क क्या होता है? Thus his language is likely a mercenary army formed of all sorts of incongruous and exotic elements. तो ये हमारे हैं थॉमस कार्लाइल, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड हीरोज एंड हीरो वर्शिप. ये इनके सबसे डोमिनेंट वर्क्स हैं. तो हीरो एंड हीरो वर्शिप में याद रखिएगा, प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट जो हमारे हैं, उनकी ज़ात के ऊपर भी इन्होंने इसमें एक ऐसे लिखा हुआ है. तो नेक्स्ट हैं जी, प्रोज आथर हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड के. प्रोज आथर जॉन रस्किन. He was born in 1819 and died in 1900. In the general prose literature of the early Victorian period, Ruskin is ranked next to Carlyle. इनका दर्जा जो है रस्किन का कार्लाइल से दूसरे नंबर पर है. इसी आर्डर में तभी तो हम इनको स्टडी कर रहे हैं. Being one of the greatest masters of the English, he became interested in art and wrote modern painters. ठीक है, इन्होंने मॉडर्न पेंटर जो बुक लिखी है इन 5 वॉल्यूम्स, 1843 से 1860 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इतनी बड़ी बुक है. ये इन्होंने 5 वॉल्यूम लाए हैं इस बुक के, इन ऑर्डर टू विंडिकेट द पोजीशन ऑफ टर्नर एज द ग्रेट आर्टिस्ट. इसमें सब में इन्होंने, जो एक पेंटर थे टर्नर उनका नाम है, उनको इन्होंने डिफेंड किया है, उनके तरीके को डिफेंड किया है, और मॉडर्न पेंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया है इसके साथ. Being a man of deeply religious and the pious nature, he could not separate beauty from religion. ठीक है, ये कहते हैं कि ब्यूटी जो ट्रूथ नहीं है, बल्कि ब्यूटी रिलीजन है, और रिलीजन है ब्यूटी है. तो अब आप यहाँ से कंट्रास्ट कर सकते हैं कीट्स के साथ. And he endeavored to prove that all great art is praise. Examination of the principle of the art gradually led Ruskin to the study of social ethics. He found that architecture, even more than painting, indicated the state of the nation's health. तो इनका सारा फोकस किस पे था? आर्ट पे, पेंटिंग पे, आर्किटेक्चर के ऊपर. इसलिए इन्होंने फिर आर्किटेक्चर के बारे में भी कहा कि किसी भी नेशन का आर्किटेक्चर अगर आप देख लें, जैसे ये इमारतें, बिल्डिंग जो बनी होती हैं, तो फिर आपको उस नेशन की हेल्थ के बारे में आइडिया हो जाएगा, स्टेट ऑफ माइंड का आइडिया हो जाएगा. इन 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, अब इनकी बुक भी
آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کتاب میں آرکیٹیکچر کا ورڈ آ رہا ہے یا پینٹر کا تو وہ رسکن کی بک ہوگی. دا سیون لیمپس آف آرکیٹیکچر 1849 اینڈ اسٹونز آف وینس 1851 to 53. He tried to prove that the best type of architecture can be produced only in those ages which are morally superior. ان کا خیال تھا کہ ایسی ایج جب نیشن مورلی بہت سپیریئر ہوتی ہے تو بیسٹ آرٹ پروڈیوس کرتی ہے یا آرکیٹیکچر بیسٹ پروڈیوس کرتی ہے. جیسے اسٹونز آف وینس میں انہوں نے آپ کو پتا اٹلی کا جو شہر وینس ہے آرکیٹیکچر کے حوالے سے بہت فیمس ہے، اور پورا اٹلی خیر ایک زمانے میں امپائر کا جو کہ سینٹر رہا ہے رومن امپائر کا، تو آرکیٹیکچر ان کا بہت فیمس ہے. سیون لیمپس آف آرکیٹیکچر بھی اسی کے بارے میں ہے. The year of 1860 when Ruskin published Unto His Last, ان کی ایک اور بک ہے Unto His Last, marks a great change in him. For this time onward he wrote little on art and devoted himself to the discussion of the ills of the society. تو social criticism انہوں نے Unto This Last میں کیا ہے. In this book he attacked the prevalent system of the political economy and protested against unrestricted competition. یہ جو مٹیریل کمپٹیشن ہے اس کے اگینسٹ. In his later books Sesame and Lilies, سیسیم اور لیلیز میں جو پبلش ہوتی ہے 1865 کے اندر، اینڈ دا کراؤن آف دا وائلڈ اولیوز، اینڈ دا کراؤن آف وائلڈ اولیوز 1866, Ruskin showed himself as a popular educator, clear in argument and skillful in illustration. His last work, an autobiography called Praeterita, is full of interesting reminiscences. جو کہ آٹو بایوگرافیکل ہے، اپنی پاسٹ کو ایکسپلور کیا اس بک کے اندر. He began to write of the labor and the justice. He is both a great artist as well as the great ethical teacher. We admire him for his richly ornate style and for his message for humanity. کیونکہ یہ جو ان کی بک ہے نا سیسم اینڈ لیلیز اینڈ دا کراؤن آف وائلڈ اولیوز، ان کے اندر یہ ڈسکس کرتے ہیں معاشرے کی جو لوور کلاس ہے ان کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، اور ان کی پیتھیٹک کنڈیشن کو، اور جو معاشرے میں انجسٹس ہے، جو لیبر کے مسائل ہیں. تو ہی واز دا چیمپئن آف دا پور. رسکن یاد رکھنا ہے ان کو. The prose of Ruskin has a rhythmic, melodious quality which makes it almost equal to poetry. Being highly sensitive to beauty in every form, he helps the reader to see and appreciate the beauty of the world around us. In his economic essays, he tried to mitigate the evils of the competitive system, to bring the employer and the employee together in mutual trust and helpfulness, to seek beauty, truth, goodness as the chief ends of life. There is no doubt that he was the prophet in an age of rank materialism, utilitarianism, and competition, and pointed out the solution to grave problems which were confronting his age. تو اس ایج میں اندر جتنے بھی مسائل تھے مٹیریلزم کی وجہ سے، یوٹیلیٹیرینزم کی وجہ سے، جو لیبر کے مسائل تھے، جو غریبوں کے مسائل تھے، جو سوشل انجسٹس تھا معاشرے کے اندر، غریب امیر کی جو تقسیم بڑھ رہی تھی، رسکن نے اس پہ لکھا ہے. اچھا جی، ہم اب جائیں گے نیکسٹ آتھر کی طرف، پروز آتھر ٹامس بیبنگٹن لارڈ میکالے. بورن 1800 ڈائڈ 1859. اور یہ بندہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو تو آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو پھر آپ کو جاننا چاہیے ایز اے ٹیچر، کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ اسی نے ڈیزائن کیا تھا جو ابھی تک چل رہا ہے. لارڈ میکالے بدنام زمانہ جو انڈیا میں اپوائنٹ ہوئے تھے، اور جن کے ذمہ کیا تھا، تعلیمی نظام ترتیب دیا تھا انہوں نے انڈیا کا. یہ انہیں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا پارلیمنٹ میں کہ جب تک آپ ایک ایجوکیشن سسٹم نہیں کریں گے ایک اچھا، آپ انڈیا کنٹرول نہیں کر سکتے. یعنی انڈین کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تعلیمی نظام دیا جائے ان کو، جس سے پھر ان کو اپنے راستے پہ چلایا جائے. دو کارلائل اینڈ رسکن، لیکن ہم یہاں پہ ان کو کیا دیکھ رہے ہیں ایز اے پروز آتھر کہ انہوں نے کیا لکھا اور کیا کنٹریبیوشن. Though Carlyle and Ruskin are now considered to be the great prose writers of the Victorian period, contemporary opinion gave the first place to Macaulay, who in popularity far exceeded both of them. ان کا کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے، لیکن جو بہت زیادہ فیم حاصل کیا وہ میکالے نے کیا تھا.
He was a voracious reader and he remembered everything he read. इनकी दो बड़ी क्वालिटीज थी, एक तो ये पढ़ते बहुत ज़्यादा थे और रिमेंबर्ड एवरीथिंग, इनका रट्टा तो कहते हैं बहुत ही कमाल था। इनके बारे में इनको एक एक लाइन आती थी, कहते हैं कि इनके जॉन मिल्टन सारा इन्होंने याद किया, फिंगर टिप्स पे होता था, एक एक लाइन इनको जुबानी आती थी मिल्टन की। मिल्टन के लवर थे ये। He could repeat from memory all the 12 books of the Paradise Lost. Can you imagine कि सारी की सारी सुना सकते थे ये आपको पैराडाइज लॉस्ट जो है। बल्कि इनका ख्याल था कि जिनको मिल्टन नहीं आता, जिस बंदे को, और लॉक की फिलासफी नहीं आती, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो समझदार हो सकता है। At the age of the 25, he wrote his essay on poetry in general and Milton as a poet, man and the politician in particular, which brought him immediate popularity as a Byron's Child Harold had done. जैसे बायरन ने ये बुक अचानक अपीयर करके एक सडनली फेम लिया था, तो इन्होंने भी 25 ईयर्स में मिल्टन के ऊपर लिखा और काफ़ी पॉपुलैरिटी पाई। Besides biographical and the critical essays, which won for him great fame and the popularity, Macaulay, like Carlyle, wrote historical essays as well as history of England. ये पहली बार मॉडर्न टाइम में हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो कंपोज की है वो भी इन्होंने की थी। As early as 1828, he wrote a perfect historian must possess an imagination sufficiently powerful to make his narrative affecting and picturesque. Macaulay was the representative of popular sentiments and prejudices of the common Englishman of the first half of the 19th century. But his popularity was based mainly on the energy and the capacity of his mind and the eloquence with which he enlivened whatever he wrote. By the resources and the quickness of his memory, by his wide learning, which was always at his command. Wide learning or quickness of the memory, ये तो उनकी personal qualities थी. Macaulay is now given a rank lower than the Carlyle and Ruskin and Arnold on account of his lack of originality and depth as a thinker. यानी modern critics कुछ के ख्याल में वो इतने बड़े thinker नहीं थे, philosopher नहीं थे। हाँ, उनकी memory अच्छी थी, prose अच्छी थी, और कुछ उन्होंने गवर्नमेंट को सर्विसेज भी दी, एजुकेशनिस्ट भी थे। He played a major role in the introduction of the English and the Western concepts with education in India. तो इंडिया में इन्होंने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को काफ़ी प्रोपोगेट किया एंड पब्लिश्ड आर्गुमेंट ऑन द सब्जेक्ट इन मैकॉलेज मिनट इन 1835। तो इन्होंने अपनी मैकॉलेज मिनट पब्लिश की 1835 के अंदर। He supported the replacement of the Persian by English as the official language. यही मैकॉले थे जिन्होंने पर्शियन को हटा के इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया इंडिया की। एंड द यूज ऑफ द इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्कूल्स, इन्होंने कहा था इंग्लिश मीडियम होगी सारे स्कूल में इंडिया के अंदर। एंड द ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस एज ए टीचर्स, ये जो आप भी इंग्लिश टीचर बन रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग होगी, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो ये सारा कुछ, और एजुकेशन का निज़ाम क्या होगा, क्या बच्चे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या बनाना चाहते थे हमें। On the flip side, this led Macaulayism in India. So Macaulayism भी इसको आप कह सकते हैं, Macaulayism जो है, the systematic wiping out of the traditional and the ancient Indian education and vocational system and sciences. Macaulayism क्या है? इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से, एक तरीके से वाइप आउट कर दिया, निकाल बाहर किया। So Macaulay divided the world into civilized nations and barbarism. तो मैकॉले का ख्याल था कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक सिविलाइज्ड हैं और जो नहीं सिविलाइज्ड हैं वो बारबरिज्म का शिकार है, विद ब्रिटेन रिप्रेजेंटिंग द हाई पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन। उनका ख्याल था कि बरतानिया सबसे सिविलाइज्ड है। इन हिज मिनट ऑन द इंडियन एजुकेशन, ये भी इनका वर्क है, इंडियन एजुकेशन मिनट्स on Indian education, February 1835, he asserted, "It is, I believe, no exaggeration to say that all the historical information which has been collected from all the books written in the Sanskrit language is less valuable than what may be found in the most paltry abridgment used at preparatory schools in England." तो कितना बड़ा रिमार्क है ये। तो उन्होंने क्या कहा था कि संस्कृत लैंग्वेज या जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, बल्कि उन्होंने बाद में अरेबिक भी उसमें डाल दी थी, जो कुछ भी लिखा गया इसके अंदर, जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई आज तक,
کہتے ہیں ان کی ساری کتابیں انگلینڈ کی عام سی اگر جو تھکی ہوئی کتابیں ہیں نا کوئی اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں ان سے بھی گئی گزری ہیں. He was wedded to an idea of progress, especially in the terms of the liberal freedom. He opposed radicalism while idealistic historical British culture and traditions. He said about Indian scholar is a person who knows Locke's philosophy and Milton's poetry. تو انہوں نے کہا تھا انڈیا میں اسکالر وہ ہوگا آج کے بعد جسے لاک کی فلاسفی آئے گی اور ملٹن کی پوئٹری آئے گی. اگر یہ دو چیزیں آپ کو نہیں آتی تو میکالزم میں آپ اسکالر ہی نہیں. In Indian culture, the term Macaulay's children is sometimes used to refer to the people born of Indian ancestry who adopt Western culture as a lifestyle or display attitude influenced by colonizers. Macaulay's children ایک ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے پوسٹ کلونیلزم کے اندر. تو میکالے تو ہمیں نہیں بھول سکتے کیونکہ اسے تو ہم براہ راست متاثر ہوئے ہیں, تو یقیناً یہ آپ کو یاد رہے گا. تو نیکسٹ ہمارے آتھر ہیں جی میتھیو آرنلڈ. پوئٹری میں یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آرنلڈ وہ اپنی واپسی کریں گے, یہ پھر آئیں گے, ان کی ری برتھ ہوگی ہماری اسٹڈی کے اندر, اور لیں جی یہ آرنلڈ واپس آ گئے ہیں ایک نئے روپ میں. Beside being a poet, Matthew Arnold was a prose writer of a high order. پوئٹ تو وہ تھے ہی تھے, پوئٹ تو خیر تیسرے درجے کے تھے, یعنی تیسرے نمبر پہ تھے, درجہ تو خیر اچھا ہی ہوگا, لیکن پروز رائٹر یہ ہائی آرڈر کے ہیں. He was also a great literary as well as social critic. نہ صرف لٹریری کریٹک ہیں بلکہ سوشل کریٹک بھی ہیں. Like Carlyle and Ruskin, he was vehement critic of his age. According to him, the Englishmen needed classical qualities in order to attain harmonious perfection in morals and literature. تو یہ کس کے حق میں کلاسیکل کوالٹیز کی. اگر کارلائل رومانٹک اپروچ رکھتے ہیں تو آرنلڈ کلاسیکل اپروچ رکھتے ہیں. It was not to the Hebrews or the Germans as suggested by the Carlyle or the men of the Middle Ages as suggested by the Ruskin that England could with advantage look for teaching. تو پھر کہاں دیکھنا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں to the Greeks and to the people which among the modern had imbibed most of the Hellenic culture, the French. تو انہوں نے کہا یہ کلاسیکل اپروچ ہے کہ یعنی کہ جو اینشینٹ ماڈل ہیں, جو گریک ماڈل ہیں, ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جیسے وہاں لکھا گیا. In literature, Arnold strove to rehabilitate and to propagate the classical spirit in his country. From 1855 onward, Arnold wrote incessantly in order to raise the intellectual and the cultural level of his countrymen. All his prose work are directed to this end. یہ جتنا بھی ہے نا کلاسیکل اسپرٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے, ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے انگلش کو, سوسائٹی کو, اور ان میں ایک کلاسیکل انٹلیکچولیزم ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے. ان کے ورک کو دیکھیں, آن ٹرانسلیٹنگ ہومر انہوں نے ایک کام کیا, دا اسٹڈی آف دا سیلٹک لٹریچر 1867 میں, ایسیز ان کریٹیسزم اینڈ کلچر اینڈ انارکی, یہ بڑا فیمس ان کا ایسے ہے, کلچر اینڈ انارکی 1869, in which he declared that culture is the minister of the sweetness and the light essential to the perfect character. Being a poet himself, he looked upon as a poetry as a criticism of life. یہ ٹرم بھی انہوں نے دی ہے کہ پوئٹری کیا ہے, آرٹ کیا ہے, criticism of life, and laid great emphasis on the part it played in the formation of the character and the guidance of conduct. He always attacked the middle class, indifferent to the disinterested joys of the pure intelligence. Arnold also attempted to eliminate the dogmatic element from Christianity in order to preserve its pure spirit and bring it into the line with the discoveries of the science and the progress of liberal thought. تو آرنلڈ نے ساتھ ساتھ کیا اٹیمپٹ کیا ہے, مذہب اور سائنس کو جوڑنے کی انہوں نے کوشش کی ہے, اور ریلیجن کے اندر یا عام لوگوں کے اندر جو ڈوگمیٹک جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے ساتھ فائٹ کیا ہے, جو سپرسٹیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ فائٹ کیا ہے.
اور ریلیجن کو ڈسکوری آف سائنس اور پروگرس کے ساتھ جوڑا ہے اور لبرل تھاٹ کے ساتھ. Unlike the teaching of the Carlyle and the Ruskin, which appealed to the masses, Arnold's teaching appealed mainly to the educated classes. اگر دیکھا جائے تو کارلائل اور رسکن کی جو ورکس ہیں وہ تو میسز کو اپیل کرتے تھے، لیکن آرنلڈ نے جو کام کیا ہے وہ صرف ہائیلی ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے اس کے لیے، اور انہیں لوگوں کو اپیل کرتے تھے وہ. As his object was to bring home to his countrymen certain fundamental principles of the cultured and intellectual life, he has the habit of repeating the same word and phrase with a sort of refrain effect. It was no wonder that critics first and the public afterwards were attracted, irritated, amused, or charmed by his writings. His loud praise of sweetness and the culture, his denunciation of the barbarian, and so forth were ridiculed by some unkind critics. کچھ لوگوں نے اس کا بعد میں آنے والے جو ان کے بھی کریٹک ہیں انہوں نے تھوڑا ڈیناؤنس بھی کیا، ریناؤنس بھی کیا ان کی، خاص طور پہ سویٹنس آف دا کلچر اینڈ باربیرینزم اور ایٹسیٹرا کے آئیڈیاز کے اوپر. As a writer of the essays, he had no superior among the writers of his time. Now, superior. And he can probably never be surpassed by anyone. He may not be considered as one of the strongest writers of the English prose, but he must always hold a high rank in it for grace, for elegance, and for an elaborate and calculated charm.